जिन और जादू क्या है। जब दम हुआ इसके बाजू जो कट लगे आप बाजू देख सकते हैं। यहाँ जिस वक्त उसने घर में जब इसके दम करवाने के बाद सरकार ने देखे दम किया है और अब ये कीलें निकलती आप अपनी आंखों से देखें। ये मुझे दिखाएं। लोग कहते जी जादू जला दिया है, तवीज जला दिया है। जिन और जादू क्या है? जिन और जादू कैसे नजर आता है और आपको पहचान हो जाएगी कि जिन क्या है और जादू क्या है। मेरे साथ लाहौर डिंगा फाटक से एक बेटी खड़ी है जिसका आज तीसरा दम है दरबार आलिया बनावड़ा शरीफ कोटली सतिया में। ये हमारे साथ जो बेटी खड़ी है इसका ताल्लुक लाहौर डिंगा फाटक से है और ये 2 साल से ऐसी मुजी मर्द में मुब्तला थी कि जिसको 2 साल का अरसा गुजर गया, इसके बाजुओं पे कट लगते थे और ये बेटी मुख्तलिफ वक्त में और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अस्पतालों से इसने इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर न समझ सका कि इसके बाजुओं पे कट क्यों लग रहे हैं। 2 साल अरसा गुजरने के बाद जिस वक्त ये दरबार आलिया बनावड़ा शरीफ कोटली सतिया में ये बेटी को लाया गया तो पहला जब दम हुआ इसके बाजू जो कट लगे आप बाजू देख सकते हैं। जिस वक्त पहला दम हुआ सरकार जी ने पहला दम किया तो ये आपको कैमरा दिखाएगा कि इस बेटी के बाजुओं से मुंह से ये जो मेरे हाथ पे आपको कीले और टूटी हुई चूड़ियां ये तार नजर आ रही है, ये पहले दम पे इस बेटी की निकली। फिर दूसरे दम पे जिस वक्त सरकार जी के पास इसने दूसरा दम करवाया तो इसके जिस्म से ये जो मेरे पास आपको नजर आ रही है, इनके मुंह से जिस्म से ये चीजें लोहे की निकलती हुई बक्सुआ जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में, ये निकले। और आज तीसरे दम पे अब देखें कि सरकार फरमाते कि यार अगर जादू है तो निकले तो पता चले, जिन है निकले तो पता चले, मर्ज है तो वो खत्म हो तो पता चले। लेकिन दुनिया का भी कानून है, दुनिया का कानून है। आप डॉक्टर से इलाज करवाएं और डॉक्टर उसकी मर्ज के बाद ऑपरेशन के बाद उसका चेकअप करता है कि क्या इसकी मर्ज खत्म हुई या नहीं हुई। ये उसकी वीडियो है यहाँ जिस वक्त उसने घर में जब इसके दम करवाने के बाद ये जो सुइयां और आप दिखाएं जो निकल रही है ये इसके घर में निकली है। अब मैं आपको बताऊं कि जिन निकलता है पता चलता है, जादू निकले पता चलता है। डॉक्टर जब इलाज करता है वो उसका टेस्ट करके बताता है, रिपोर्ट बताती है इसका जादू। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अब तवज्जो दें, ये इस बेटी को देखें कि अब वो जो सुइयां सरकार ने निकाली है, अभी जो दम हुआ है ये इसके बाजू से पहले ये कीले नजर नहीं आ रही थी, अब ये छुपी हुई कीले ये देखें। अभी मेरा ख्याल में आधा घंटा भी नहीं हुआ दम हुआ है। ये सरकार ने दम किया, बेटी कह रही थी कि मुझे तकलीफ हो रही है और सरकार जी ने इसे दम किया। ये कील भी आपको ऊपर निकलती नजर आ रही है और वो कील भी नजर आ रही है। इस वक्त कसीर तादाद में एक बहुत लंबी कतारों में लोग सरकार जी से मुलाकात कर रहे हैं। लोग कहते यार जादू है, आंखें बंद। ये कोई जादू कोई है वो निकाले तो नजर आएगा। अभी दिखाएंगे सरकार जी। ये देखें ये जो कीले हैं और आप इनको देखें और ये खुद बखुद सरकार आपको निकाल के दिखाएंगे कि जादू कैसे निकलता है। देखें जादू निकलता है तो पता चलता है ना यार। आप सरकार अकेले नहीं है, ये कमरे में सरकार नहीं है। इस वक्त सरकार के दाएं बाएं सैकड़ों लोग अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं कि जिसकी बनावड़ा शरीफ की जहां तक नजर जा रही है वहां पे कतारें। अब देखें ये किसी के चमोड़े हुए नहीं है, ये बेटी अकेली भी नहीं आई, इस बेटी के साथ पूरा काफिला है। ये लाहौर का पूरा काफिला, अब ये कैमरा आपको दिखा रहे हैं। सरकार ने देखें दम किया है और अब ये कीलें निकलती आप अपनी आंखों से देखें। ये मुझे दिखाएं, ये एक कील अभी निकली, ये देखें ये कील अभी निकली। अब दूसरे बाजू से लोग कहते जी जादू जला दिया है, तवीज जला दिए। लोगों याद रखो वो तुम्हारे धोखों वाले दिन। ये अब दूसरे बाजू से ये जो कील है ये देखें,
یہ سرکار کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں، بیٹی اس طرف ہو، تاکہ لوگ دیکھیں کہ لوگوں دھوکہ کب تک دو گے، لوگوں کی آنکھوں میں مرچے کب تک ڈالو گے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ جب تک آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سلامت ہیں تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم گھر جاؤ ہم جادو جلا دیں گے، تم آنکھیں بند کرو ہم تویز نکالیں۔ ہے کمائی کا لال، یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں سرکار کے دائیں بائیں، صرف پاکستانی، یورپ کنٹری کے لوگ کھڑے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہیں۔ یہ کٹ جو ہیں یہ 2 سال سے، یہ ابھی جا کے ختم ہوئی، اس کو پہلے مسلسل ایسے لگتا تھا جیسے ٹوکے کے ساتھ، بلیڈ کے ساتھ، اب دیکھیں اس کے کٹ بھی ٹھیک ہو گئے، اور اس کی جو اصل مرض تھی، یعنی اس کا جو جادو تھا، وہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار کے دم اور دعا سے اس بیٹی کے بازوں سے آپ نے بھی، میں نے بھی، آپ سارے لوگ جنہوں نے دیکھا ہے، میں اس لیے نہیں کہ سرکار کی کرامت کے لیے، میں اس لیے تائید کروا رہا ہوں تاکہ بروز حشر میں اور آپ گواہی دیں کہ مالک ایک شخص تھا کہ جو دنیا کو لوگ دھوکہ دیتے تھے وہ شاید دنیا کو دھوکے سے نکالتا تھا، جو لوگوں کو لوٹتے تھے سرکار ان کا تحفظ کرتے تھے کہ لوگوں کو نہ ایمان لوٹیں نہ جان لوٹیں۔ کیا صرف میں نے اکیلے نے یہ 2 قلعے نکلتی دیکھی یا آپ نے بھی دیکھی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، آپ گواہی دیتے ہیں نا، گواہی اس لیے نہیں دے، اللہ کے ولی گواہیوں کے محتاج نہیں، نہ میرے اور آپ کے محتاج ہیں، اللہ کا ولی اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور میرے ساتھ عالم دین چونکہ گولڈا شریف کے فارغ التحصیل اور جیتے رنگ مرکزی جامع مسجد کے خطیب سید جمیل شاہ صاحب کاظمی، شاہ صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے؟ بے شک میں نے دیکھا، اور الحمدللہ یہ اس وقت حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جادوگروں کی جادوگری کو ختم کر رہے ہیں، جھوٹوں کے جھوٹ کو ختم کر رہے ہیں، حق اور سچ کا انشاءاللہ بول بالا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے اپنی عنایت سے اور اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے حق خطیب حسین علی بادشاہ کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ تو دوستان ذی وقار یہ بات یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں جادو کیسے نکلتا ہے؟ ایسے نکلا، بولتے کیسے نکلتا ہے؟ بولیے سارے، کیسے نکلتا ہے؟ اب وقت نہیں ہے کہ جادو جلایا جائے گا، جادو نکالا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور قلندر دورہ صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائیں فرمائے، اور یہ 2 کام ہوتے رہے، ایک مخلوق کی خدمت اور دوسرا حضور کی ختم نبوت کی آواز۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔